Rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali kita melanjutkan membaca usul riwayat As-Susi an Abi Amr al-Basri. Kita masuk pada surat At-Taubah. Pada yang kedua, al-kafirina imalatu fathatil kaf wal alif. Diimalahkan fathah kaf dan alif. Al-kafirina. Pada ayat yang ketiga, fahuwa iska taskinul ha, sukunkan ha, fahuwa. Pada ayat yang ke 6, ma'manah ibdalul hamzati alifan tukar hamzah alif ma-manah. Pada ayat yang ke-8, wa ta'bah ibdalul hamzati alifan, ditukarkan hamzah dengan alif, wa taba. Pada ayat yang ke-10, mu'minin ibdalul hamzati wawan mu'minin. Pada ayat yang ke-12, a'immata tashilu hamzati tsaniyah duna idkhal, ditasilkan hamzah yang kedua tanpa idkhal, a'immah. Pada ayat yang ke-13, mu'minina ibdalul hamzati wawan tukar hamzah waw mu'minina. Pada ayat yang ke-14, mu'minina sama al-mu'minina sama dibaca dengan menukarkan hamzah dengan waw. Mu'minina al-mu'minina. Pada ayat yang ke-17, masajida iskanun sin, sukunkan sin, duna alif, tanpa alif, ba'daha setelahnya, menjadi masjida. Masajida jamak, masjida mufradnya. Pada ayat yang ke-17, an-nari, an-nar imalatu fathatun nun wal alif, dimalahkan fathah nun dan alif menjadi an-nir. Pada ayat yang ke-23, awliya'a ini tashilul hamzati tsaniyah, tashilkan hamzah yang kedua, awliya'a ini. Pada ayat 64, ya'tiyah ibdalul hamzati alifan tukar hamzah alif, ya'tiyah. Pada ayat 25, rahubat summa idghamut ta fi sa, didghamkan ta pada sa, rahubat summa Pada ayat yang ke-26, al-mu'minina ibdalul hamzati wawan, tukarkan hamzah waw, al-mu'minina. Pada ayat 26, al-kafirina imalatu fathatil kaf wal alif, diimalahkan fathah kaf dan alif, al-kafirina. Pada ayat 27, ba'di zalik, dal itu kasrah, ya. Ba'di zalik idghamud dal fi zal, kalau dal itu kasrah maka idghamkan dal pada zai menjadi ba'dzalik. Disukunkan ain dulu ya. Pada ayat 28, al-musyrikuna najasun idghamun nun fin nun, diidghamkan nun pada nun, al-musyrikun najas, al-musyrikun najas, al-musyrikun najas. Pada ayat yang ke-28, sya'a inna tashilul hamzati tsaniyah, tashilkan hamzah yang kedua, sya'a inna. Pada ayat yang ke-29, yu'minuna ibdalul hamzati wawan, tukarkan hamzah dengan waw, yu'minuna. Pada ayat yang ke-30, uzairun dhammur ra biduni tanwinin, didhammahkan ra tanpa ada tanwin, uzairu, dari uzairun menjadi uzairu.
Ayat yang ke-30 An-Nasara. Waqfan kalau diwaqafkan imalatu ra wal alif dibaca imalah ra dan alif. Waslan wajhan kalau diwasalkan ada dua wajah. An-Nasari. Pada ayat yang ke-30 ini atau 30 ayat waqalatin nasara, ini kalau waqafkan kita baca dengan imalah waqalatin nasari. Kalau diwasalkan dua wajah, yang pertama tentu baca fathah waqalatin nasaral masih ibnullah. Kalau atau dibaca dengan imalah waqalatin nasaril masih ibnullah. Kalau diwasalkan bisa dibaca dengan dua wajah. Pada ayat yang ke-30 zalika qauluhum idghamul kaf fil qaf, diidghamkan kaf pada qaf. Zalik qauluhum. Pada ayat yang ke-30 yudahiuna dhammul ha wa hazful hamzah, didhammakan ha dan buangkan hamzah yudahuna. Pada ayat yang ke-30 yufakuna ibdalul hamzati wawan, tukarkan hamzah waw yufakuna. Pada ayat yang ke-32 wa ya'ba ibdalul hamzati alifan, tukarkan hamzah dengan alif wa ya'ba. Pada ayat yang ke-33 arsala rasulahu idghamul lam fi ra, diidghamkan lam pada ra menjadi arsal rasulah. Pada ayat yang ke-34 al-ahbari imalatu fathatil ba wal alif, dibaca imalah fathah ba dan alif al-ahbir. Pada ayat 34 la ya'kuluna ibdalul hamzati alifan, tukar hamzah alif la yakuluna. Pada ayat 35 nari imalatu fathatin nun wal alif, dibaca imalah fathah nun dan alif neri. Pada ayat 37 yudallu fathatul ya wa kasrud dad, fathahkan ya dan kasrahkan dad yadillu. Pada ayat 37 zuyyina lahum idgham nun fil lam, diidghamkan nun pada lam menjadi zuyyil lahum. Pada ayat yang ke-37 su'u a'malihim ibdalul hamzati tsaniyah wawan maftuhah, ditukarkan hamzah yang kedua dengan waw yang fathah. Su'u a'malihim su'u a'malihim. Pada ayat 38 al-kafirina imalatu fathatil kaf wal alif, dibaca imalah fathah kaf dan alif al-kafirina. Pada ayat 37 qila lakum idghamul lam fil lam, diidghamkan lam pada lam qilakum itu qasar, tawasud dan isba'. Ayat 38 ad-dunya bitaqlil mawdi'aini, ada dua tempat ad-dunya. Pada ayat yang 40 al-ghari imalatu fathatil ghaini wal alif, diimalahkan fathah ghain dan alif al-ghair. Pada ayat 40 yaqulu li sahibihi idghamul lam fil lam, diidghamkan lam pada lam yaqul li sahibihi
qasar, tawassut dan isba'. Pada ayat yang ke-40 as-sufla bitaqlil, dibaca dengan taklil, as-sufla. Pada ayat yang ke-40 al-ulya bitaqlil, al-ulya. Pada ayat yang ke-40 Allahi hiya, idghamul ha fil ha, diidghamkan ha pada ha, Allah hiya, Allah hiya, Allah hiya, qasar, tawassut dan isba'. Pada ayat yang ke-42 alaihimus syuqqah, kasrul mim waslan, dibaca kasrah mim, baca wasal, alaihimis syuqqah. Pada ayat yang ke-43 tabayyana laka, idghamul nun fil lam, diidghamkan nun pada lam menjadi tabayyan laka. Pada ayat yang ke-44 yasta'zinuka, ibdalul hamzati alifan, tukarkan hamzah alif, yasta'zinuka. Pada ayat yang ke-44 yu'minuna, ibdalul hamzati wawan, tukarkan hamzah waw, yu'minuna. Ayat ke-45 yasta'zinuka, ibdalul hamzati alifan, tukarkan hamzah alif, yasta'zinuka, yastazinuka. Pada ayat 45 yu'minuna, ibdalul hamzati wawan, tukarkan hamzah waw, yu'minuna. Pada ayat yang ke-49 yaqulu zan, waslan, dibaca wasal, kalau diwasalkan, ibdalul hamzati wawan, waslan. Dibaca tukarkan hamzah waw kalau diwasalkan, ibtida'u ka hafsin, kalau dimulai dari kata itu seperti hafaz, yakni yaqulu zan. Jadi kalau dia diwasalkan yaqulu zan, kalau diibtida' dari kata uzan, kalau dimulai dari kata izan, jadi dibaca izan, karena polanya fa'ala yaf'alu, maka hamzah wasal dibaca dengan kasrah kalau dia dalam bentuk fi'il amar. Jadi izan, hamzah tukar dengan ya. Pada ayat ke-49 al-fitnati saqatu, idgham ta fi sin, diidghamkan ta pada sin menjadi al-fitnas saqatu, al-fitnas saqatu. Pada ayat 49 bil kafirina, imalatu fathatul kaf wal alif, dibaca fathah kaf dan alif menjadi bil kafirina, bil kafirina. Pada ayat yang ke-51 al mu'minuna, ibdalul hamzati wawan, ditukar hamzah waw, al mu'minuna. Pada ayat 52 ihda bitaklil waqfan, kalau diwaqafkan baca taklil ihda. Pada ayat yang ke-52 wa nahnu natarabbas, idghamun nun fin nun, wa nahnu natarabbas. Pada ayat yang ke-54 ya'tu, ibdalul hamzati alifan, tukarkan hamzah alif, ya'tu. Pada ayat yang ke-55 ad-dunya bitaklil, ad-dunya. Pada ayat yang ke-59 sayu'tina, ibdalul hamzati wawan, ditukar hamzah waw, sayu'tina. Pada ayat yang ke-61 yu'dzuna, ibdalul hamzati wawan, tukarkan hamzah waw, al-mawdi'aini, ada dua tempat, yu'dzuna. Pada ayat 61 yu'minu, ibdalul hamzati wawan, tukarkan hamzah waw, yu'minu. Pada ayat 61 yu'minu lil mu'minina,
ibdalul hamzati wawan fihima, ditukarkan hamzah waw pada keduanya. Summa idghamun nun fil lam, kemudian idghamkan nun pada lam. Jadi hamzah yang ada pada yu'minu jadi wa yu'minu, kemudian nun ini diidghamkan kepada lam menjadi yumil lil mu'minina wa yumil lil mu'minina. Pada ayat yang ke-62 mu'minina sama ditukar hamzah dengan waw mu'minina. Pada ayat yang ke-64 tunazzalu iskanun nun mukhfa, disukunkan nun dan dibaca dengan ifa, wa takhfifuz zai, dan tidak ada tasdid pada zai, tunzalu. Pada ayat 66 na'fu ibdalun nun ya'an madmumatan, ditukarkan nun dengan ya yang madmumah dan fathah wal fathul fa, dan fathahkan fa, yu'fa. Pada ayat yang ke-66 nu'adzib ibdalul nun ta madmumah, ditukarkan nun dengan ta yang didhammahkan, wa fathul zal, dan fathahkan zal, tu'adzab. Kemudian pada ayat yang ke-66 ta'ifah tanwinun nun di ta'ifata menjadi ta'ifatun, tanwinu dhammah. Ini ta'ifatun, ta'ifatan menjadi ta'ifatun. Pada ayat yang ke-67 ya'muruna ibdalul hamzati alifan, tukarkan hamzah alif, ya'muruna. Pada ayat 69 ad-dunya bitaklil, dengan taklil ad-dunya. Pada ayat 70 ya'tihim ibdalul hamzati alifan, tukarkan hamzah alif, ya'tihim. Pada ayat yang ke-70 al-mu'tafikati ibdalul hamzati wawan, tukarkan hamzah waw, al-mutafikati. Pada ayat yang ke-70 rusuluhum iskanus sin, sukunkan sin, rusluhum. Pada ayat 71 wal mu'minuna wal mu'minati sama, yakni pada ayat yang ke-71 ibdalul hamzati wawan, tukarkan hamzah waw menjadi wal mu'minuna wal mu'minatu. Pada ayat 71 ya'muruna ibdalul hamzati alifan, tukarkan hamzah dengan alif, ya'muruna. Pada ayat 71 wa yu'tuna ibdalul hamzati wawan, tukarkan hamzah waw, wa yu'tuna. Pada ayat yang ke-62 al-mu'minina ibdalul hamzati wawan, tukarkan hamzah waw, al-mu'minina. Pada ayat 72 wal mu'minati jannatin ibdalul hamzati wawan, tukarkan hamzah waw dengan waw, al-mu'minu wal mu'minati. Kemudian summa idgham ta fil jim, kemudian diidghamkan ta pada jim, maka menjadi wal mu'minat jannatin, wal mu'minat jannatin, wal mu'minat jannatin, qasar, tawassut dan isba'. Pada ayat yang ke-73 wa ma'wahum ibdalul hamzati alifan, tukarkan hamzah dengan alif, wa ma'wahum. Pada ayat 73 wa bi'sa ibdalul hamzati ya'an, tukarkan hamzah ya, wa bi'sa. Pada ayat 73 ad-dunya bitaklil ad-dunya. Pada ayat 78 an-najwahum bitaklil wa najwahum. Pada ayat 79 al-mu'minina ibdalul hamzati wawan, tukarkan hamzah waw, al-mu'minina. Pada ayat 80 istaghfir lahum idghamur ra fil lam, diidghamkan ra pada lam menjadi istaghfir lahum.
Pada ayat 80 tastaghfirul lahum idgham ra fil lam al-mawdi'aini, diidghamkan ra pada lam ada dua tempat. Tastaghfir lahum. Pada ayat 83 fastazanuka ibdalul hamzati alifan, turkakan hamzah alif fastazanuka. Pada ayat 83 ma'iya aduwa iskanul ya, sukunkan ya, ma'i aduwa. Pada ayat 85 ad-dunya bitaklil ad-dunya. Pada ayat 86 unzilat surah idgham ta fi sin, diidghamkan ta pada sin menjadi unzilas surah. Pada ayat 86 istazanaka ibdalul hamzati alifan, turkakan hamzah alif istazanaka. Pada ayat 87 wa tubi'a ala idghamul ain fil ain, ditukarkan ain, diidghamkan ain pada ain. Wa tubi'a ala. Pada ayat 90 liyu'zana lahum ibdalul hamzati wawan, turkakan hamzah waw, summa idghamun nun fil lam, kemudian diidghamkan nun pada lam menjadi liyu'zallahum. Pada ayat yang ke-91 al-marudha bil taqlil al-marudha. Pada ayat yang ke-93 wa yasta'zinunaka ibdalul hamzati alifan, turkakan hamzah alif yastadzinunaka. Pada ayat 94 nu'mina lakum ibdalul hamzati wawan, turkakan hamzah waw, summa idghamun nun fil lam, kemudian diidghamkan nun pada lam menjadi numil lakum. Pada ayat 94 akhbarikum imanatu fathatil ba wal alif, diimanakan fathah ba dan alif akhbirikum. Pada ayat 94 wa sayarallah waqfan imalatu fathatir ra wal alif, kalau diwaqafkan dibaca imalah fathah qaf, fathah ra dan alif wa sayari. Kemudian kalau diwasalkan ada tiga wajah, salah satu aujah. Yang pertama fathur ra, fathahkan ra. Wa sayarallah. Jadi kalau dia diwasalkan ada tiga wajah tadi. Yang pertama dengan fathah wa sayarallah. Sedangkan yang kedua dan ketiga diimalahkan ra, sementara pada lafzul jalalah boleh ditarqiqkan ma'a tarqiqul lam lafzan lafzul jalalah atau tafkhimiha, atau ditafkhimkan. Jadi lafzul jalalah itu bisa ditarqiq dan bisa ditafkhim kalau dia diimalahkan, sehingga kita baca wa sayarillah, itu dalam imalah dan lafaz jalalah tarqiq. Kemudian kalau ditafkhimkan wa sayarillah, wa sayarillah. Baik. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang ke-95 wa ma'wahum ibdalul hamzati alifan, ditukarkan hamzah alif menjadi wa ma'wahum. Pada ayat yang ke-98 as-su dhamus sin, dhammahkan sin wa ba'daha, dan setelahnya ada waw maddiyah dengan waw maddiyah ma'a maddil muttasil, dengan mad muttasil as-su'i. Jadi as-sau dhammahkan sin, setelahnya waw, ada waw mad, dan kalau setelahnya itu ada hamzah maka menjadi mad muttasil as-su'. Pada ayat yang ke-99 yu'minu ibdalul hamzati wawan, turkakan hamzah waw dengan waw menjadi yu'minu. Pada ayat yang ke-99 yunfiqu qurubatin ibdalul qaf idghamul kaf fil qaf, diidghamkan qaf pada qaf menjadi yunfiq qurubatin. Pada ayat yang ke-100 wal ansari baris bawah, maka dia diimalahkan fathah sad wal alif, diimalahkan fathah sad dan alif menjadi
wal ansari. Pada ayat yang ke-101, nahnu na'lamuhum. Idghamun nun fin nun. Diidghamkan nun pada nun menjadi nahnu na'lamuhum. Wallahu a'lam.